If you were here last night, Kalau saudara hadir semalam, I said that we're going to do a Bible check today. saya janji kita akan cek Alkitab hari ini. Let me see your Bibles. Coba lihat Alkitabnya, siapa yang bawa? Udah dicek Alkitab. Oh, come on. Ayo ya. Telephones are not accepted. Ya kan, handphone tidak keterima sebagai Alkitab. Oh, I'm losing some notes. Iya, catatannya jatuh. Before we open the word this morning, I want to minister to the two pastors from here. Sebelum kita melayani firman, pagi ini saya ingin melayani nubuatan untuk dua pendeta di sini. So if you could come forward, please. Silakan maju ke depan, Pak Michael dengan Yeah, come. Pak Gama dengan istri. Ya. In the book of Amos, it says that God doesn't do anything unless he first reveals it to his prophets. Dalam kitab Amos dikatakan bahwa Tuhan tidak menyingkapkan apapun sebelum dia menyampaikan kepada nabi-nabinya. I say that to preface what I'm going to say to you today. Saya katakan ini untuk mendasari apa yang saya mau sampaikan hari ini kepadamu. During this past night, the early hours of the morning, God began to speak to me. Ya, selama semalam dan sampai pagi ini Tuhan mulai bicara sama saya. And the scripture out of 1 Peter came to me where it talks about the testing of your faith is much better than gold. Dan ayat 1 Petrus ini muncul kepada saya bahwa ujian imanmu jauh lebih berharga daripada emas. And I believe that you are going to go through a season of testing such as you have not known up to this point of time. Saya percaya engkau akan melewati suatu musim pengujian yang belum engkau alami hingga saat ini. I am not saying this to bring fear into your hearts, but rather God is preparing you for what is yet to be. Saya tidak mengatakan ini untuk bawa rasa takut ke dalam hatimu, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk apa yang akan engkau hadapi. I do not know what form the testing of your faith will be. Saya tidak tahu apa bentuk pengujian imanmu nanti kelak. But I do know it will be a challenging time for you. Tapi saya tahu ini akan merupakan waktu yang menantang bagimu. Paul wrote to the Corinthian church, and I think it's in 1 Corinthians 10, and he said these words: God will not allow you to be tested beyond your powers of endurance. Ya, Paulus menulis dalam 1 Korintus 10 dikatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan engkau diuji melewati kekuatanmu. And it is important that as you face the challenges, that you do not look at the challenge itself, but keep your eyes on the master. Yang penting adalah pada saat engkau menghadapi tantangan, engkau tidak melihat kepada tantangan itu sendiri, tetapi matamu tetap tertuju kepada Tuhan kita. You will find the strength that you need, the encouragement that you need in His Word as you daily read it, meditate upon us. Everything you need will come through the Word to encourage you during this time. Engkau akan dapatkan keberanian dan kekuatan melalui firman Tuhan. Engkau renungkan meditasi setiap hari, engkau akan mendapatkan kekuatan itu melalui firman-Nya pada waktu-waktu ini. Understand, this is not an attack of the devil. Ya, pahamilah ini bukan serangan iblis. See, nothing can happen in your life except God allows it. Tidak ada yang dapat terjadi dalam hidupmu kecuali Tuhan mengizinkannya. You're a child of God.
kamu adalah anak You're in Allah. His hand, you're protected by Him. Kamu ada di tangannya, kamu dilindungi oleh Dia. But He allows your faith to be tested. Tapi Tuhan izinkan imanmu untuk And you are diuji. going to experience that. Dan kamu akan mengalami itu. It's going to challenge you. Dan itu akan menantangmu. And there is a purpose for it. Tapi ada satu tujuan di baliknya. Because through everything, God does a work in your life. Karena melalui segala hal Tuhan bekerja di dalam hidupmu. And that which happens is a preparation for further work that God has for you to do in the future. Dan itu ya terjadi supaya mempersiapkan kamu untuk pekerjaan yang lebih jauh bagimu yang Tuhan siap sediakan. Where you'll be able to withstand any challenge that comes your way. Di mana engkau mampu menghadapi tantangan apapun nantinya yang menghadangmu. There will be those who will be aware of what is happening and try to give you their advice. Akan ada orang yang menyadari apa yang sedang terjadi kepadamu dan berusaha memberikan nasihat mereka. But they are only watching from an outward perspective. They haven't got the full picture. Tetapi mereka hanya mengawasi dari segi luar saja. Mereka tidak mendapat gambaran sepenuhnya. Be polite towards them, but disregard what they say. Sopanlah terhadap mereka, tetapi jangan pedulikan apa yang mereka Understand katakan. that God has prepared you for this time. Pahamilah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk waktu-waktu ini. And just as gold is put into the fire, into the furnace, and the temperature is turned up, it purifies the gold. It makes it a product that is exceptional. Sama seperti emas ditaruh dalam api dan perapian, semakin apinya panas maka semakin dimurnikan menjadi produk yang bisa diterima. A lady once asked a goldsmith who was smelting gold, how do you know when the gold is ready? Nah, seorang wanita pernah tanya kepada tukang emas, dikatakan waktu sedang memurnikan emas, bagaimana tahu bahwa emas itu sudah siap? And he said this, Ya, tukang emas ini bilang begini, when I can see my image in it. waktu saya bisa melihat cerminan saya, wajah saya di emas itu. And his image will be indelibly imprinted on your lives. Dan rupanya Tuhan akan tercetak nyata dalam hidup kamu. Don't look forward to the future with fear, Jangan memandang masa depan dengan rasa takut. but with excitement, because God is working for you, in you, and through you. Tapi dengan rasa seru, penantian, karena Tuhan bekerja bagimu di dalam engkau dan melalui engkau. God bless you. Tuhan berkati. One of the characteristics of the life of Jesus was that whenever he saw people, the Bible says he was moved with compassion. Salah satu karakteristik dari kehidupan Yesus adalah pada saat Tuhan Yesus melihat orang banyak, dikatakan bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. He had a heart for the people. Tuhan Yesus punya hati untuk orang-orang. And you are people who have a heart for the people. Dan kamu adalah orang yang punya hati terhadap orang-orang. And what you carry in your hearts as you look towards people and your heart goes out to them is something that God has implanted in you. Dan apa yang engkau pandang pada saat engkau melihat orang banyak, lalu engkau memiliki hati terhadap mereka, itu merupakan sesuatu yang Tuhan tanamkan di dalam hidupmu. And there are times that you would like to alleviate the suffering of people, you would like to do more, but you feel so powerless, so inadequate, because you don't have all that you need to do it. Kadang-kala engkau melihat kesusahan orang lain, engkau ingin mengangkat hidup orang dari kesusahan, tetapi kau merasa tidak berdaya, karena kau merasa tidak mempunyai daya, kekuatan untuk membantu mereka dalam hal itu. But God only wants you to do the things that He supplied the equipment for. Tapi Tuhan hanya mau engkau melakukan hal-hal yang Tuhan sudah memberikan penyediaan, supply bagimu untuk melakukannya. He doesn't want you to carry the burdens of other people. Tuhan tidak mau engkau memikul bebannya orang lain. And you need to come to that point where you were able to roll those issues, those people's issues, and give them back to God. Dan engkau harus pada suatu titik untuk kau mampu mengembalikan beban orang-orang itu kepada Tuhan.
He doesn't want you to lay awake at night thinking about all that stuff. Tuhan tidak mau engkau terbangun tengah malam memikirkan semua itu. He wants you to rest in Him. Tuhan mau engkau beristirahat di dalam Dia. There is nothing that will cross your path that He has not already equipped you to do. Tidak ada yang melewat di depan jalanmu yang perlu engkau bantu, yang belum Tuhan perlengkapi bagimu untuk melakukannya. Tuhan sudah perlengkapi. Everything that you need has been deposited by the Spirit of God within you. Semua yang kau perlukan sudah dideposit sama Roh Tuhan di dalammu. As the scripture says, He's able to do exceedingly abundant above all you could ask or think, according to the power that is at work within you. Ya, seperti Alkitab katakan, bagi Dia yang mampu melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan, doakan seturut dengan kuasa yang bekerja di dalammu. Continue to be obedient to the promptings of the Holy Spirit. Teruslah taat kepada desakan Roh Kudus. You do what you can do, Engkau lakukan yang engkau bisa lakukan, and you let God do what He wants to dan do. engkau izinkan Tuhan lakukan yang Dia ingin lakukan. You are going to find, particularly beginning over this next season, maybe 3-6 months, that when you pray for people, you are going to see answers to prayer like you have never seen before. Engkau akan mengalami suatu musim ya, mungkin dalam sekitar 3 dan 6 bulan kemudian, musim di mana engkau akan mengalami pada saat engkau berdoa buat orang-orang, engkau akan melihat jawaban yang jauh melebihi yang pernah engkau lihat sebelumnya. The Bible says when Jesus was healed with compassion, he healed people, He provided for them. It was the heart of compassion reaching out. Alkitab katakan waktu Tuhan Yesus memiliki belas kasihan kepada orang, maka orang sakit disembuhkan, orang kekurangan dipenuhkan. Jadi compassion, belas kasihan itulah yang menyediakan. And when that heart of compassion reaches out, so it releases the power of God, and you're going to see answers to prayer. Dan pada saat hati yang penuh belas kasihan itu menjangkau kepada jiwa-jiwa, maka hati yang belas kasihan itu akan melepaskan kuasa Tuhan yang akan bekerja di situ. You can't heal anybody, Engkau tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa, but His power at work through you can. tetapi kuasanya yang bekerja melalui engkau bisa menyembuhkan. Continue to love on people. Teruskanlah cinta kasihmu kepada jiwa-jiwa. Remember, at the end of every day, hand everything over to Him Tapi ingat, setiap akhir harimu serahkan kembali kepada Tuhan and semuanya. rest. Dan beristirahatlah. Be refreshed. Jadi disegarkan Let kembali. the Spirit of God minister to you in the night hours, Biarkan roh Tuhan melayani kepada engkau pada waktu malam hari. so that when you wake the next morning, you are ready for whatever God has for Supaya you. waktu engkau bangun besok pagi engkau sudah siap untuk apapun yang Tuhan suruhkan padamu. Don't worry about your health. Jangan khawatir tentang kesehatanmu. Now, I'm not saying don't take care of yourself, Ya, bukan berarti jangan mengurus diri sendiri, bukan begitu. but don't worry. Tapi jangan khawatir. Everything is under His control. Segalanya dalam kontrol Tuhan. He will give you the strength you need day by day. Give us this day. It'll be yours. Dia akan berikan kekuatan setiap hari yang kau perlukan. Hari ini diserahkan kepada Tuhan. Begitu. God bless you. Tuhan berkati. Those of you that have a Bible, Bagi saudara yang punya Alkitab or a telephone, atau handphone Alkitab, we're going to handphone turn to the book of Genesis. kita akan buka dalam kitab Kejadian, Genesis chapter 25. pasal 25. Going to read verses 24 and 25. Kita akan baca ayat 24 sampai dengan 25. It says, the Lord appeared to Isaac that night and said, I am the God of your father Abraham. Don't be afraid, because I am with you. I will bless you and give you many descendants because of my servant Abraham. So Isaac built an altar and worshipped there. He also made a camp there, and his servants dug a well. Kejadian 26 ayat 24 sampai 25. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau.
Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Amin. Isaac was the son of the famous father, Abraham. Ishak itu adalah putra dari seorang bapak yang terkenal, Abraham. Isaac was the father of a famous son, Jacob, who Ishak- later became Israel. Ishak adalah ayah dari seorang anak yang terkenal, Yakub, yang akhirnya menjadi Israel. 13 chapters in Genesis tells us the story of Abraham. 13 pasal dalam Kejadian bercerita tentang Abraham. 10 chapters tells us the story of Jacob. 10 pasal kisahkan kepada kita kisah Yakub. But as Isaac's story is just told in 2 chapters, and there's very little in Sedangkan those chapters. kisah Ishak cuma diceritakan 2 pasal ya, sangat sedikit pasalnya dalam Alkitab. But Isaac's life was by no means insignificant. Tetapi kehidupan Ishak itu bukan berarti tidak penting. Firstly, he was the child that Abraham had waited 100 years for. Pertama, dia adalah anak yang sudah ditunggu Abraham 100 tahun, saudara. God had given Abraham a promise, you're going to have a son, and through your son, all nations of the earth will be blessed. Tuhan sudah berikan janji kepada Abraham, ya, aku akan memberikan kau seorang anak dan melalui anakmu itu segala bangsa akan diberkati. Sarah was 90 years old when she gave birth. Sarah umurnya 90 tahun waktu dia melahirkan. How would that be, ladies, to have your first child when you're 90? Coba ibu-ibu ya, bagaimana kalau punya anak pertama umur 90 tahun. Physically, she had passed the age when it was possible for her to bear a child. Secara jasmani sudah lewat umurnya yang memungkinkan untuk Sarah punya anak. And so, Isaac, being born to a woman who had been barren, who was unable, according to the medical people, unable to give birth, it proved that he was a miracle child. Jadi Ishak dilahirkan oleh seorang ibu yang secara medis itu tidak mungkin melahirkan. Berarti secara bukti bahwa Ishak adalah anak mujizat. Isaac was the one who continued the promises of God, the promises that were given to his father Abraham. Dan Ishak adalah yang menentukan janji-janji Allah yang diberikan kepada Abraham. And then on his deathbed, he laid his hands on Jacob and he passed on that birthright to Jacob to continue on the promises of God. Dan sebelum dia meninggal, dia menumpangkan tangannya atas Yakub untuk meneruskan hak kesulungan, untuk melanjutkannya sebelum dia meninggal. And to this present day, the people of Israel refer to the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Sampai zaman sekarang orang Israel merujuk kepada nama itu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. He is listed in Hebrews 11 amongst the champions of faith. Lalu didaftarkanlah nama Ishak di dalam Ibrani 11 di dalam pasal pahlawan-pahlawan iman. The scripture says by faith he blessed Jacob and Esau concerning their future. Alkitab mengatakan dengan iman Ishak memberkati Yakub dan Ishak untuk masa depan mereka. Isaac was the child of promise that Abraham had waited so long for, endured in faith for, but that was not the secret of his spiritual success. Tapi Ishak adalah seorang anak perjanjian yang sudah ditunggu lama oleh Abraham ya, tetapi bukan karena itu dia suksesnya. He carried out the plan of God, and he was used by God to prepare the way for the future through Jacob. Karena Ishak berhasil karena dia melanjutkan rencana Tuhan dan juga dia melanjutkan tongkat estafet itu untuk diberikan kepada Yakub untuk dilanjutkan ke masa depan. But being the father of Jacob was not the key to his spiritual success. Tetapi menjadi ayahnya Yakub itu bukan kunci kesuksesan Ishak. See, Isaac himself lived a life of faith. Nah, karena Ishak sendiri menjalani kehidupan yang beriman. And he carved out for himself a place in the predestined history of God. Dan dia juga mengukir sendiri sejarah bagi namanya di dalam kehendak Tuhan yang kekal.
But there are three things in particular in the chapter, in the verses that we read, that highlight his life, and they are things that you and I need to take note of. Nah, ada 3 hal ya di dalam pasal ini yang menggarisbawahi kehidupan Ishak yang kita perlu catat, saudara. If you examine the life of any man or woman that you consider to be successful in the things of God, you'll discover these three things. Kalau saudara memperhatikan kehidupan hamba-hamba Tuhan yang sukses di dalam Tuhan, saudara ada menemukan 3 ciri-ciri ini juga. Number one, Nomor 1, it says, so he built an altar there and called on the name of the Lord. dikatakan sudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. The first thing Isaac did was build an altar. Hal yang pertama Ishak lakukan adalah membangun mezbah. This was a time of great difficulty for Isaac and his family. Nah, pada waktu ini adalah masa kesukaran yang susah sekali buat Ishak dan keluarganya. He'd been living in the land of the Philistines. Dia sudah tinggal di negeri Filistin. God had blessed him where he was living. Tuhan memberkati dia di tempat dia tinggal. And in Genesis 26:30 to 14, it says, Isaac became a very rich man, and his wealth continued to grow. He acquired so many flocks of sheep and goats and herds of cattle and servants that the Philistines became jealous of him. Ya, dikatakan begini, dan orang itu ya, Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya, ia mempunyai kumpulan kambing, domba dan lembu, sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. The Philistines were so jealous of him that whenever Isaac and his servants dug a well, they filled it in. Saking cemburunya orang Filistin ya, jadi kapanpun Ishak itu menggali sumur yang baru, disumbat oleh orang Filistin. And finally Abimelech, the king of the Philistines, said to him, go away from us because you are mightier than we are. Katanya sampai akhirnya Raja Filistin Abimelech katakan, pergilah dari tengah-tengah kami karena engkau menjadi lebih berkuasa daripada kami. So Isaac began to move from place to place, and wherever he went, he always seemed to face opposition. Nah, lalu mulailah Ishak ya berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kemanapun dia pergi seperti dia menghadapi tantangan. And then he finally came to Beersheba. Lalu sampailah dia kepada Beersheba. The Bible doesn't tell us how he was feeling at that time. Nah, Alkitab tidak menjelaskan kepada kita bagaimana perasaan dia waktu itu, saudara. But you could imagine after having traveled and pitched the tent and then uprooting the tent, moving on place to place, it was not a time of great encouragement. Jadi saudara mungkin ya, saudara bisa bayangkan ya, jadi orang kalau mau pindah ya dia cabut dulu tendanya, dia gulung, ya dia pikul, habis gitu harus dirikan lagi tenda, semua dibereskan lagi. Saudara, mungkin itu bukan perasaan yang menyenangkan, saudara. But right there at Beersheba, during the night, God came to him. Tapi malam itu di Beersheba, Tuhan datang kepada Ishak. God spoke to him very clearly to reassure him that he was with him. Tuhan bicara sangat jelas kepada dia untuk meneguhkan bahwa Tuhan beserta dia. God said this to Isaac, I am the God of your father Abraham. Do not fear, for I am with you. Tuhan katakan begini, aku adalah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut karena aku menyertaimu. Have you ever noticed in Scripture how many times God has said to his people, don't fear, don't be afraid? Pernahkah saudara memperhatikan berapa banyak kali Tuhan mengatakan kepada umatnya, jangan takut? Why is it said so often? Kenapa sih sering dikatakan seperti itu? Because God understands us human beings, we often get afraid. Karena Tuhan mengerti kita sebagai manusia sering merasa takut. And so he reminds us again and again. Jadi Tuhan mengingatkan kita ya lagi dan lagi. Some people pride themselves and say, I've got a good memory. Ya, ada orang yang mungkin menyombongkan diri, oh ingatan aku kuat. But where the promises of God are concerned, I think most people have got a good forgettery. Nah, tetapi mengenai janji-janji Tuhan ya, saya berani katakan banyak manusia itu gampang lupa. And that's why God has to keep reminding us, I am the God, I am your God, don't be afraid. Itu sebabnya Tuhan selalu mengingatkan kita ya, akulah Tuhanmu, akulah Allahmu, jangan takut. So what was Isaac's
response to this visitation by God? Lalu apakah respon Ishak terhadap lawatan Tuhan bagi dia? If it happened today, a person would generally do is they'd write a book. Jadi apa yang terjadi kalau zaman sekarang, kalau orang mengalami perjumpaan sama Tuhan, mereka langsung bikin buku, tulis buku. They'd write up, I had a visitation from God. Oh, aku dapat kunjungan dari Tuhan. I saw these amazing things. Aku melihat penglihatan yang luar biasa. It would become a bestseller, Akan menjadi buku bestseller. and they would become very rich. Dan mereka jadi kaya sekali. But Isaac didn't write a book. Tapi Ishak tidak bikin buku. You notice what he did? Saudara perhatikan apa yang dia lakukan? He built an altar. Dia bangun mesbah. What did he do? He built an altar and called on the name of the Lord. Apa yang dilakukan? Dia bangun mesbah dan berseru memanggil nama Tuhan. Isaac knew all about altars. Ishak mengerti soal mesbah, saudara. If you study the life of Abraham, you will find that whenever Abraham pitched his tent, he built an altar. Kalau saudara pelajari kehidupan Abraham, kemanapun Abraham bangun tenda, dia bikin mesbah lebih dulu. And so Isaac grew up in that environment. Jadi Ishak bertumbuh besar dalam lingkungan yang seperti itu. This is what my dad does. He builds an altar. Oh, ini yang papa saya lakukan, dia bangun mesbah dulu. Of course, when Isaac was about 16 years old, his dad took him for a walk. Karena waktu Ishak sekitar umurnya 16 tahun, ayahnya ajak dia jalan-jalan. Said to Isaac, we're going to make an offering to the Lord. Dia bilang sama Ishak, ya kita mau bikin persembahan pada Tuhan. And Isaac said, we got the wood, we got the fire, where's the offering? Lalu Ishak bilang, Papa ada kayunya, ada apinya, korbannya mana? Abraham said, God will supply it. Abraham bilang, Tuhan akan menyediakan. I'm going to ask Abraham when I meet him in heaven, Nanti saya kalau ketemu dia di surga, saya mau tanya sama Abraham. what did you say to Sarah before you left the tent that morning? Abraham, kamu bilang sama Sarah apa waktu kamu bawa Ishak sebagai korban ya pagi itu? I'm going to take my son up onto the mountain. I'm going to offer him as a sacrifice to God. Sarah, aku akan bawa anak kita ke atas bukit, aku akan persembahkan dia sebagai korban. You see, when God gave Abraham instructions, he was very explicit. Take the son whom you love, the child of promise, and offer him as a sacrifice. Jadi waktu Tuhan kasih perintah sama Abraham, Tuhan kasihnya jelas sekali bahwa anak yang aku beri kepadamu itu persembahkan dia sebagai korban. How did Abraham get a 16-year-old boy to lay on the altar? Bagaimana seorang Abraham ya bisa tega mempersembahkan itu anak 16 tahun di atas mesbah? Isaac submitted to the will of the Father. Kenapa? Karena Ishak tunduk kepada kehendak Bapa. That's another sermon we don't have time for. Itu satu judul khotbah lagi, nggak ada waktu untuk bahasnya. Building an altar is a hard task. Membangun mesbah sebuah tugas yang berat. Why? Because large rocks had to be lifted up and put into place. Kenapa? Karena ada batu-batu besar yang harus diangkat dan disusun. The altar had to be large enough to put an animal on it. Mesbahnya harus cukup besar untuk bisa taruh binatang kurban di atasnya. Had to be large enough to build a fire. Harus cukup besar untuk bisa taruh kayu api, kayu bakar di atasnya. The building of an altar took time and hard work. Ya, membangun mesbah itu makan waktu dan kerja keras. An altar is built out of hard things. Mesbah ya itu bagian yang berat. And each one of us needs to learn to build an altar. Dan setiap kita harus belajar bagaimana membangun mesbah. I'm not saying leave the church this morning, go home and get some big rocks and build an altar in your backyard. I'm not saying that. Saya bukan suruh saudara nanti pulang ke rumah ya, pulang dari gereja lalu di belakang rumah bikin batu-batu begitu, mesbah begitu, tidak. See, an altar is a place where we meet with God. Mesbah adalah tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan. That sounds easy, but it's not easy to do. Kedengarannya mudah, tetapi untuk dilakukan tidak gampang. As a young man, young married man, I decided that I was going to build an altar. I was going to spend time with God. Waktu saya baru menikah, saya masih muda. Waktu itu saya memutuskan saya akan bangun mesbah. Saya akan habiskan waktu sama Tuhan. I read in the Bible that Jesus rose early in the morning and went out and talked to his Father.
Ya, saya baca di Alkitab, Yesus bangun pagi-pagi buta, lalu datang bersekutu dengan Bapaknya. So if Jesus could get up early in the morning, I could get up early in the morning and build an altar. Jadi saya pikir kalau Yesus bisa bangun pagi-pagi buta, saya juga bisa bangun pagi-pagi buta, saya bangun mesbah saya. So I set the alarm clock beside the bed. Early, I'm going to get up. Jadi saya sudah taruh di samping kasur saya, itu jam alarm ya, pagi banget supaya saya bangun. The next morning, the alarm went off. Besok pagi alarmnya bunyi. I reached out, turned it off. Saya ulurkan tangan, matikan alarm. And I laid in bed and said, I don't have to get up. I'll just lay here and talk to the Lord. Lalu saya baringan di ranjang, saya bilang, aduh saya tidak perlu bangun, saya cuma baringan bicara sama Tuhan aja cukup. And so I said, Lord, Waktu bilang Tuhan langsung. after a couple of mornings, I decided that I really wasn't getting too far in building the altar. Jadi setelah beberapa hari saya perhatikan kok tidak terlalu ada kemajuan bangun mesbahnya. And then I got a really great idea. Put the alarm clock on the other side of the bedroom, then you've got to get out of bed to turn it off. Lalu saya punya ide yang lebih bagus. Saya taruh jam alarmnya lebih jauh di ujung kasur sana supaya saya harus bangun dan matikan alarmnya. So the next morning the alarm went off Lah besok paginya alarmnya bunyi. and it rang, Dia rang, kring kring gitu. rang. Bunyi begitu. The next minute I felt a foot in my middle of my back. Get out of bed and turn that thing off. Tiba-tiba saya merasa ada kaki di punggung saya ya, tendang. Bangun dari kasur, matikan itu jam. Istrinya. Ditendang. So I got out of bed, turned the alarm off, and I thought, yes, I'm on the way. Jadi saya bangun dari ranjang, saya matikan alarmnya. Ya, akhirnya saya bangun tidur. So I went out into our lounge room, Lalu saya bangun tidur, saya ke ruang tengah saya. sat in my lazy boy chair, Duduk di kursi malas saya. pushed the back, Saya tidurkan begini. lifted up the footrest, Saya angkat itu topangan kakinya. and went to sleep. Dan tidur lagi. After a few days, I thought, sitting in the lazy boy chair is not helping. Setelah beberapa hari saya pikir ya duduk di kursi malas ini tidak membantu. And then I remembered in our prayer meetings at church, we used to kneel down. Nah lalu saya ingat biasanya kalau lagi doa di gereja kita disuruh berlutut. So that's what I'll do. Oh jadi itu yang saya lakukan. So the next morning, I knelt down next to the sofa. Besok paginya saya berlutut di samping sofa. Knelt down, Saya berlutut, put my head on the sofa. taruh tangan saya di sofa, And went to sleep. dan tidur lagi. See, building an altar is a hard thing. Jadi bangun mesbah itu hal yang berat. Then I discovered the Bible says, watch and pray. To watch, you've got to keep your eyes open. Nah lalu tapi saya temukan ayat Alkitab katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga artinya matanya tetap dibuka. So I started going on a prayer walk. Lalu saya mulai namanya doa jalan ya, doa keliling. And so that's what I've been doing for quite a number of years now. Dan sampai sekarang saya sudah puluhan tahun ya melakukan doa jalan itu. You remember the disciples when they're in the garden and Jesus said to them, he found them asleep. He said, couldn't you watch and pray with me 1 hour? Ingatkah waktu di Taman Getsemani, waktu Tuhan Yesus ya datang kepada murid-murid lalu dikatakan, dapatkah engkau berjaga-jaga bersamaku 1 jam saja? I thought, that's it. I've got to pray for an hour. Lalu saya pikir, oh itu dia petunjuk, saya akan doa 1 jam. But an hour is 60 minutes. Tapi 1 jam itu 60 menit. That's a lot of seconds. Ya itu belum hitung detiknya ya. 60 times 60. 60 kali 60. That's about, my maths is right, about 3,600 seconds. Kira-kira berapa detik? 3.600. But that's an hour. I can pray for an hour. 1 jam, aku bisa doa 1 jam. So I looked at my watch and said, 1 hour from now, I'm going to stop praying. Jadi saya lihat jam saya, pokoknya 1 jam setelah ini saya berhenti doa. So I started praying. Lalu saya mulai doa. Prayed for everything that I could think of. Doa semua yang ada di pikiran saya. Prayed for the cat and the dog. Sampai kucing, anjing saya doakan. Then I thought, yes, that's an hour. Saya bilang, wah saya pikir, ya udah 1 jam nih. I looked at my watch. Saya lihat jam saya, 7.5 minutes. 7,5 menit.
Building an altar is hard work. Membangun mesbah itu kerja keras. But you want to know something? Tahukah jemaat? It's built one stone at a time. Dibangunnya satu batu demi satu batu. You can't just jump from doing nothing to praying for an hour. Ya kita tidak bisa dari belum bangun apa-apa langsung tiba-tiba mendadak doa 1 jam. But you've got to place one rock at a time and build on it to establish an altar, a place where you meet with God. Tapi engkau harus menempatkan batu mesbah itu satu persatu sampai mesbah itu didirikan di mana engkau berjumpa dengan Tuhan. Your Sunday morning service is not your altar. This is the corporate altar. Jadi ibadah minggu pagi itu bukan mesbah pribadimu, ini namanya mesbah korporat. It needs to be a daily thing. Harus merupakan setiap hari dalam hidupmu. An altar speaks of dedication. Mesbah itu bicara soal pengabdian, dedikasi. The place where we meet with God, but more importantly, God meets with us. Tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan, tapi yang lebih penting dari itu Tuhan datang berjumpa kepada kita. The altar is a place of worship. It's a place of sacrifice. Mesbah adalah tempat penyembahan, tempat korban, It's a place of fellowship. It's a place of relationship. tempat persekutuan, tempat hubungan pribadimu. It's something that we do continually. Yaitu sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus. The Isaac understood about dedication because he witnessed it in the life of his father. Alkitab mengerti, Ishak mengerti ya mengenai artinya dedikasi itu karena dia lihat dedikasi dalam kehidupan bapaknya. Abraham's dedication to God was such that he would take this miracle child and offer him as a sacrifice to God. Ya, dedikasi atau pengabdian Abraham begitu besarnya kepada Tuhan sampai dia rela membawa anak mujizatnya ini lalu dibawa untuk menjadi korban buat Tuhan. Dedication is seen in the sacrifices you and I are prepared to make, sacrifices on the altar. Berarti itu menandakan bahwa korban yang saudara dan saya harus bawa di mesbah ya, ada korban dalam mesbah itu. Paul said this in Romans chapter 12 verse 1. Paulus katakan ini dalam Roma 12 ayat 1. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, Did you take note of what the scripture said? saudara perhatikan apa yang kitab suci katakan? What are you to present to the Lord? Apa yang saudara harus persembahkan kepada Tuhan? Your bodies. Tubuhmu, Your bodies. tubuhmu. This thing. Iya, ini, benda ini. This outward shell. You are to present this to the Lord. Ya ini kerang kita, di luar kita, bungkusnya kita. Saudara harus persembahkan kepada Tuhan. The Bible has a lot to say about the human body, Alkitab banyak ayat mengatakan tubuh manusia. and we often ignore it. Tapi kita sering mengabaikannya. I think too many people and too many Christians abuse the body that God gave them to them. Saya pikir banyak orang dan banyak orang Kristen menyalahgunakan tubuh yang Tuhan berikan kepada mereka. Romans 6:12, Paul said this, let not sin therefore reign in your mortal body. Roma 6 ayat 12 ya, jangan biarkan dosa memerintah di tubuhmu. Again, the Apostle Paul says, I die daily. Alkitab juga katakan ya, Paulus katakan, aku mati setiap hari. He didn't die physically. Bukan secara jasmani, His spirit didn't die. rohnya tidak mati, No, he died to the desires of the body, the flesh. tetapi Paulus mati terhadap keinginan jasmani, keinginan kedagingan. Where did he do it? Apa yang dia lakukan? At the altar every day. Yaitu dia mempersembahkannya di mesbah setiap hari. Dying to self. Mati terhadap diri sendiri. In 1 Corinthians 9:27, he says, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should.
1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan aku melatih tubuhku ya seperti atlet ya untuk melakukan apa yang dia harus lakukan. When I'm home in New Zealand, I go to a gym. Waktu saya di rumah di Selandia Baru, saya pergi ke gym. It's a boxing gym. Itu gym yang ada tinjunya. Boxing. I like boxing. Saya suka boxing. Some people say it's barbaric. Ya ada orang bilang itu terlalu barbar begitu ya. I say it's skillful. Saya bilang itu perlu skill, perlu keahlian tinju. But I remember a time there was a heavyweight boxer in the gym and he was getting ready for a fight. Nah saya ingat suatu waktu ada petinju kelas berat ya sedang siap untuk bertinju waktu itu. And I watched him train. Dan saya melihat bagaimana dia berlatih. I didn't spar with him, he would have killed me. Ya saya tidak sparring sama dia ya, dia bisa bunuh saya begitu. But day after day, he would come in and the sweat would be pouring out and he would be disciplining his body so that he could get in the ring and fight. Tapi hari demi hari dia datang latihan keringat ya, dia bermandi keringat, lalu dia disiplin tubuhnya supaya pada satu hari nanti dia bisa masuk ke ring itu dan bertinju. Paul said, I discipline my body like an athlete. Paulus katakan, aku mendisiplinkan tubuhku seperti atlet. I look after it. Aku memelihara tubuhku. It's like he says in 1 Corinthians 6:19 and 20. You should know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you. You've received the Holy Spirit from God. So you do not belong to yourselves because you were bought by God for a price. So honor God with your body. Paulus katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. This is why the Bible says we present our bodies as a living sacrifice. Itulah sebabnya Alkitab katakan bahwa kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, korban yang hidup. A living sacrifice, dead to sin, dead to self, and alive to God. Korban yang hidup itu artinya mati terhadap dosa, mati terhadap diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. A living sacrifice means four things. It's continuous and not just a once in a lifetime event. Korban yang hidup artinya adalah korban secara terus menerus, bukan hanya sekali seumur hidup. It happens wherever you are. Artinya korban itu terjadi dimanapun engkau berada. Thirdly, the body denies its own desires that it might honor God. Artinya korban itu tubuhnya kita menyangkal keinginan tubuh kita supaya kita bisa menghormati Tuhan. The body lives by serving God, giving up its own ambitions. Tubuh jasmani kita hidup untuk melayani Tuhan dengan menyalipkan ambisi pribadinya. You remember Jesus' prayer in the garden? Ingat doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Lord, Father, not my will, but yours be done. Bapa, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. That's a dangerous prayer to pray. Itu doa yang bahaya, saudara. Lord, I'll do whatever you want me to do. Tuhan, aku akan lakukan apa yang Tuhan suruh aku lakukan. Will you? Apakah engkau akan lakukan? I was over in our church. We were pastoring at the time. I was over in the church praying one morning. Nah, saya ada di satu gereja waktu itu, saya gembala sidang. Dan saya lagi di gedung gereja, saya berdoa satu pagi. I was walking around the church getting excited about God. Nah, saya sedang jalan keliling, ya lalu saya di jalan keliling gereja itu saya semangat tentang Tuhan. I was just about to say, Lord, whatever you want me to do, I'll do it. Saya baru saja mau teriak, Tuhan, apapun yang Tuhan suruh aku lakukan. Before the words came out of my mouth, the Holy Spirit spoke to me and said, will you? Ya, sebelum keluar perkataan itu dari mulut, Roh Kudus bilang, benarkah? And I remember very clearly just stopping and thinking, would I? Saya lalu ingat ya, dengan jelas saya berhenti dan pikir begini, apakah benar saya akan lakukan? We have ministered in the slums in some countries
of the world. Kami pernah melayani di daerah kumuh di negara-negara tertentu di dunia. If God wanted me to go and live in the slum and stay there and minister, would I? Lalu misalnya Tuhan mau suruh saya pergi ke negara itu lalu tinggal di daerah kumuh, apakah aku mau? My idea of missions work is going to Hawaii. Ya, ide saya pekerjaan misi itu pergi ke Hawaii. Come on, I think some of you are the same. Ayo saudara, mungkin saudara juga beberapa sama juga ya. But we present our bodies to God as a living sacrifice. Tetapi kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai korban yang hidup. The second thing we notice about Isaac in this story, and we need to hurry, is Isaac pitched a tent. Hal yang kedua yang kita perhatikan tentang Ishak di kisah ini, Ishak mendirikan kemah, tenda. A tent speaks of detachment from the things of this world. Kemah itu berbicara soal melepaskan diri dari perkara-perkara duniawi. He pitched a tent, he didn't build a house. Dia mendirikan tenda, bukan rumah permanen. The reason that Isaac's in Beersheba is because that's where God wanted him to be. Alasannya kenapa Ishak pergi ke Beersheba itu karena Tuhan yang mau dia ada di situ. The reason that he pitched the tent is he wasn't interested in the things of this world. Artinya, kenapa dia mendirikan tenda di situ? Artinya dia tidak tertarik dengan perkara-perkara duniawi. The Bible says he was a wealthy man. He could have built a beautiful, beautiful home. Alkitab katakan dia orang yang sangat kaya. Dia bisa saja membangun rumah yang sangat indah. But he was more interested in his relationship with God and the encounter with God. Tetapi dia lebih mengutamakan hubungan pribadinya dengan Tuhan, perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. The difference between a tent and a house is that one is portable, the other is permanent. Bedanya antara kemah dengan rumah, yang satu ya kemah itu portable ya bisa dipindah-pindah, rumah itu permanen. And so Isaac was prepared. At any time God said, move your tent, he'd move it. Jadi Ishak selalu siap, kapanpun Tuhan suruh pindahkan kemahmu, dia pindah. He didn't hold on to the things of this world tightly. Dia tidak menggenggam erat ya harta benda duniawinya. Too often we hold on to the things of this world as if they're going to last for eternity. Terlalu sering kita menggenggam erat perkara duniawi seolah-olah benda duniawi itu kekal sifatnya. Doesn't God want you to have good things? Apakah Tuhan ingin kita punya hal-hal yang baik, berkat gitu? Yes, He does. Memang Tuhan mau. But the thing is, do they control you or you control them? Tapi masalahnya apakah berkat mengontrol saudara atau saudara mengontrol berkat? We need to live detached from the things of the world. Kita harus melepaskan diri dari perkara duniawi. To not allow them to possess us. Jangan izinkan harta milik duniawi memiliki kita. To be motivated by those things. I want more, I want more, I want more. Atau kita termotivasi hidup untuk berkat gitu. Ya, atau harta, aku mau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. And yet the more you get, the more you want. Kenapa? Semakin banyak harta, semakin kurang rasanya. The Apostle Paul said, I have learned to be content in whatever state I'm in. Rasul Paulus katakan, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. I've learned to live with plenty. I've learned to live with nothing. Aku belajar dalam hidup kelimpahan, aku belajar juga dalam hidup nggak punya apa-apa. In 1 John 2:15 it says this, don't love the world's ways, don't love the world's goods. Love of the world squeezes out love of the Father. 1 Yohanes 2 ayat 15 ya, katakan begini, jangan mengasihi dunia ya dengan caranya, jangan mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Kasih akan dunia itu bisa menghimpit kasihmu kepada Tuhan. There is no future in earthly stuff. Tidak ada masa depan dalam harta benda duniawi. When you die, you can't take it with you. Waktu saudara meninggal dunia, harta tidak bisa dibawa bersama saudara. Somebody else is going to get it and spend it. Orang lain juga akan mendapatkannya bahkan harta itu. I told my children I'm going to leave them all my bills to pay. Saya bilang sama anak-anak saya, ya semua tagihan saya wariskan buat kamu.
These things are only temporal. We are talking about eternal issues. Nah, ini semua adalah perkara sementara duniawi ya. Sedangkan yang kita bahas ini adalah hal-hal kekal selamanya yang kita mau. Third thing I noticed about Isaac is that he dug a well. Hal yang ketiga saya perhatikan tentang Ishak yaitu Ishak menggali sumur. The well speaks of dependence. Sumur itu bicara kebergantungan, saudara. If Isaac was to survive, if his cattle were to survive, if his family were to survive, they needed water. Jadi kalau misalnya Ishak butuh bertahan hidup, keluarganya, semua ternaknya, itu mereka butuh air. He didn't arrive at Beersheba, have a great visitation from God, sit back and say, now God's going to meet all my needs. Ya, jadi dia tidak pergi ke Beersheba lalu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan luar biasa lalu bersandar aja bilang Tuhan akan penuhi semua kebutuhan aku. Yes, I know the Bible says God will supply all our needs according to his riches in Christ Jesus. Ya, memang saya tahu Alkitab katakan bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. But that's not an excuse to be lazy. Tapi itu bukanlah alasan untuk jadi malas. That's not an excuse to sit back and say, I don't have to do anything. God's going to supply all my needs. Itu bukan jadi alasan untuk kita bersandar saja santai, nggak usah kerja apa-apa, Tuhan akan menyediakan buat aku. For Isaac, it was a matter of digging or dying. Bagi Ishak ya, gali sumur atau mati haus, begitu. And I want to say, if you want to grow in your Christian life, it's a matter of digging or dying. Dan saya mau sampaikan, kalau engkau ingin bertumbuh dalam kehidupan Kristenmu, engkau harus gali sumur atau engkau mati kekeringan. Digging a well, again, is hard work. Menggali sumur, lagi-lagi itu kerja keras. What am I talking about? What's the well? I'm talking about the Word of God. Ya, lalu saya katakan soal apa? Apa itu sumur? Sumur bicara soal firman Tuhan. Ephesians 5:25 and 26. Christ gave up his life for the church to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's word. Efesus 5 ayat 25 sampai 26 katakan bahwa Kristus memberikan nyawanya bagi gereja Tuhan untuk membuat gerejanya kudus dan bersih, ya dibasuh dengan pembersihan oleh firman Allah. The psalmist said the person who meditates on the word of God is like a tree planted by the water, right, drawing sustenance, drawing life into it every day. Pemazmur katakan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti tanaman ditanam di tepi aliran air yang menyedot sumber kehidupannya, penopang kehidupannya setiap hari. If you take away the river, the tree dies. Kalau saudara sungainya dipindah, pohonnya mati. And that's why this book is important. Itu sebabnya ini sangat penting. This is the book of life. Ini adalah kitab kehidupan. In its pages are found everything that you need to live your life. Di dalam halaman-halamannya saudara terdapat apapun yang kau perlukan untuk menjalani hidupmu. The answer to every question you may ask can be found in the pages of this book. Jawaban setiap pertanyaan hatimu engkau bisa temukan dalam kitab ini. I'm not talking about reading and skipping through and treating it like an ordinary book. Ya, saya tidak bermaksud bahwa kita baca sembarangan saja, ya sama seperti buku biasa, tidak. For years I used to read the Bible through once, every year, cover to cover. Ya, selama bertahun-tahun saya selalu baca Alkitab dari ujung ke ujung, ya katam gitu ya, setiap tahun. And I would get to the end of the year and feel very proud of the fact I read the Bible through in a year. Dan saya setiap akhir tahun merasa bangga ya, masa wah aku sudah baca Alkitab 1 tahun komplit. Give myself a pat on the back. Lalu saya memuji diri sendiri gitu, berhasil. Achieve the goal again. Ya, saya dapat lagi begitu goalnya. I'm a spiritual giant. I read the Bible through. Saya akan raksasa iman, saya sudah katam baca Alkitab gitu. And one day the Holy Spirit spoke to me. Nah, satu hari Roh Kudus bicara pada saya. He said, you're not taking note of what you're reading. Roh Kudus bilang, kamu tidak memperhatikan apa yang kamu baca. It said this to me, read it slow and read it loud. Lalu Roh Kudus ya katakan begini, baca perlahan dan keras-keras. Why? Because faith comes by hearing
and hearing by the word. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. And so when I read the word out loud, Jadi waktu saya baca firman nyaring-nyaring, I hear my own voice saya dengar suara saya sendiri reading the word of God. sedang membaca firman Tuhan, It builds faith in my heart. dan itu membangun iman dalam hati saya. Very simple. Sederhana sekali. The hardest thing was getting used to the sound of my own voice. Yang paling sukar adalah terbiasa dengan suara saya sendiri. It feels strange sitting in the room by yourself reading out loud. Rasanya aneh duduk di ruangan sendiri baca Alkitab nyaring-nyaring. You sort of wonder, is anybody listening? Kadang kita nengok-nengok ada orang nggak yang denger gitu. It's part of my life now. Tapi itu bagian dari hidup saya sekarang. Reading the Word of God is something that we need to do. We need to meditate on it, let it work in our life because it is life. Membaca firman Tuhan ada sesuatu yang kita perlu lakukan dan kita harus lakukannya setiap hari, merenungkannya setiap hari, dan itu melakukannya memberikan kita kehidupan karena firman adalah kehidupan. Reading the Word of God is part of our worship at the altar. Membaca firman Tuhan adalah bagian dari penyembahan kita di atas mezbah. Jesus said, you won't live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Tuhan Yesus katakan ya, seorang tidak hidup dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Job said in Job 23:12, I have not departed from his commands, but have treasured his words more than my daily food. Ya, Ayub 23 ayat 121 katakan, aku tidak pernah menyimpang daripada perintahmu, aku telah menghargai firman-Nya lebih dari makananku setiap hari. You have 3 meals a day. Saudara makan sehari 3 kali? You have daily food. Saudara makan tiap hari? Is this your daily food? Apakah ini makanan harianmu? You take care of the physical well-being. Saudara menjaga kesehatan jasmanimu? What about the spiritual well-being? Bagaimana dengan kesehatan rohani? The Word of God cannot be replaced. Firman Tuhan tidak tergantikan. Amin. I'm a great believer in the Word. Saya adalah seorang yang percaya teguh akan kuasa firman. We were doing a minister's seminar a few years ago. Kita sedang lakukan suatu pelayanan seminar beberapa tahun yang lalu. And the convener of the seminar sent a messenger over, and the messenger said this, don't preach, just prophesy. Lalu ada seorang yang ngundang itu ya, koordinatornya suruh bisikin sama saya, ada orang katakan begini, Pak tidak usah khotbah, nubuatan aja. I said to the messenger, would you go back to the convener and tell him that if that's what he wants, he needs to get somebody else. Nah, tolong bilang lagi sama yang kasih tahu kamu, bilang begini, kalau dia mau itu, undang orang lain aja. Because we will not elevate prophecy above the Word of God. Karena kita tidak akan meninggikan nubuatan di atas firman Tuhan. Nothing replaces the Word of God. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan firman Tuhan. You want to develop in your Christian life? Kalau saudara ingin kehidupan Kristen saudara bertumbuh kembang, Build an altar, bangun mesbah, pitch a tent, bangun tenda, dig a well. dan gali sumur. Without the altar dedication, there is no meeting with God. Tanpa mesbah, tanpa pengabdian tidak akan ada perjumpaan dengan Allah. Without the tent detachment, life will be overtaken by possessions. Tanpa tenda lepas diri dari harta duniawi, hidupmu akan dikuasai oleh harta. Without the well dependence, death is inevitable. Tanpa sumur yaitu kebergantungan dengan firman Tuhan, maka kematian rohani itu pasti terjadi. It is the altar that alters you. Mesbahlah yang mengubah hidupmu. It is the tent that matures you. Kemah itulah yang mendewasakan hidupmu. And it is the well that sustains you. Dan sumur itulah yang mempertahankan hidup rohmu. Build an altar, Bangun mesbahmu saudara. pitch a tent, Bangun tendamu dig a well. dan gali sumurmu. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we're so grateful for your word.
the lessons that we can learn from it. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu dan pelajaran yang kami bisa gali dari firman-Mu. Everything that we need for life and godliness is found in the pages of your book. Semua yang kami perlukan untuk kehidupan kami dan takut akan Tuhan itu terdapat di dalam catatan halaman Alkitab. And I pray for this congregation this morning, Dan aku berdoa untuk jemaat ini pagi ini. for those who have not yet built an altar, Bagi mereka yang belum membangun mesbah, that they would leave this auditorium today with a determination to do so. kiranya mereka pulang dari gereja dengan ketetapan hati untuk bangun mesbah. That people would not become attached to the things of this world, Supaya jemaatmu tidak melekat kepada perkara duniawi. and that they would be people who love your word. Dan mereka menjadi umat yang mencintai firman-Mu. I pray that your word might bring change into their lives. Aku berdoa kiranya firman-Mu membawa perubahan dalam hidup mereka. I ask it in Jesus' name. Aku mintakan dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Just for the next 5 minutes, Untuk 5 menit berikutnya, I want to minister to a couple of people. saya ingin melayani ke beberapa saudara, beberapa orang. Ya. I used to say that anyone that sits on the front seat is a candidate for ministry. Saya selalu biasa bilang yang duduk paling depan biasanya calon dapat nubuatan. I was in a church one time and I said, everyone on the front seat tonight, I will prophesy over. Saya pernah ke satu gereja ya kan, semua yang di baris depan ya malam ini saya akan nubuatin. It was a large auditorium. Tapi itu ruang ibadahnya besar sekali. The young people got early and they extended the front seat right across with about 60 seats. Ya anak muda ya duduk paling depan sekitar 60 baris begitu. We had a long night. Sampai malam ya lama sekali gitu ibadahnya. We're not going to do that today. Tapi hari ini enggak ya. We've only got 5 minutes. Kita cuma ambil 5 menit. So I'm going to start with you. Saya akan mulai dengan kamu. Were you here last night? Kamu semalam datang nggak? You know my rules. Udah tahu peraturannya, Pastor? Good. Bagus. You haven't got a husband or anything. Belum dapat suami ya? Atau apa? Is there anyone here that Sudah ada nggak sekitar sini yang kira-kira? when God creates something, Ketika Tuhan menciptakan sesuatu, He does it well. Dia menciptakannya dengan baik. In the book of Genesis, it talks about each day, and it says, when God saw what was done, He was pleased with it. Dan dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan setiap hari, dikatakan Tuhan, ya mengatakan itu baik. What He was saying was, I don't need to improve on that because when I do something, it's good. Maksudnya Tuhan apa? Ya tidak perlu ditambahkan lagi. Kalau aku mengerjakan sesuatu itu baik adanya. And when God created you, He created something that He thought was good. Dan waktu Tuhan menciptakan kamu, Tuhan menciptakan sesuatu yang menurut Tuhan itu See, you baik. were part of God's plan from the beginning of creation. Jadi kamu adalah bagian dari rencana Tuhan dari mulai awal penciptaan. You were not on this earth by accident or even by the design of your parents. You're here because God placed you here. Kamu bukan di sini hanya kebetulan ya atau bahkan dengan rencana orang tuamu bukan, tetapi kamu ada di sini karena Tuhan mau kamu ada di sini. And God placed you here because there's a purpose for your life. Dan Tuhan menempatkan kamu di sini karena Dia punya tujuan bagi hidup kamu. And your total understanding of your purpose on this earth is not fully understood. Dan seluruh pengertianmu seluruhnya mengenai tujuanmu hidup di bumi itu belum dimengerti sepenuhnya. There are still things that God wants to do in you and work through you to do. Ada hal-hal yang masih Tuhan mau mengerjakan di dalam kamu dan kerjakan melalui kamu ya untuk bisa dilakukan. But you have been limited many times by
your own thinking, which relates to what people have said about you. Tetapi engkau seringkali dibatasi oleh pemikiranmu sendiri yang berhubungan dengan apa yang orang katakan tentang kamu. And I want to say to you today, sweetheart, it's not what people have said about you, it's what God says about you. Saya that mau really matters. katakan ya kepadamu ya sayangku, tidak penting apa yang orang katakan kepada kamu, yang penting sekali apa yang Tuhan katakan tentang kamu. I believe that as you begin to see the potential that God has placed within you, Saya percaya begitu engkau melihat ya potensi yang Tuhan tempatkan di dalam kamu, you are going to experience some amazing changes over this next 2 years of your life. kamu akan mengalami suatu perubahan yang luar biasa dalam 2 tahun mendatang ini. There's a new confidence coming in that comes about, not confidence so much in what you can do, but a confidence in what God can do in you. Ada suatu rasa percaya diri yang baru yang akan masuk ke dalam kamu. Bukan suatu percaya diri akan apa yang bisa kamu lakukan, tetapi apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam kamu. As I said, when God creates something, He does it well. Seperti yang saya katakan, waktu Tuhan ciptakan sesuatu, Dia ciptakannya dengan baik. And you have been created well by Him. Dan kamu diciptakan dengan baik adanya, baik oleh Dia. You are a creation of God, Kamu adalah ciptaan Allah, sent here on this earth diutus ke sini ke bumi ini to fulfill His untuk purposes. menggenapi tujuan-tujuannya. You do that. Kamu lakukan itu. God bless you. Tuhan berkati. Young fella, you'll be the last. Anak muda ya terakhir. I was going to match you up with the young lady sitting next to you. Gak mau. Jesus said these words, those who hunger and thirst after righteousness will be filled. Tuhan Yesus katakan ya, mereka yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. The people that have a desire for God and the desire to do things that are right get satisfaction out of life. Orang-orang yang punya rasa kerinduan kepada Tuhan dan kerinduan melakukan kebenaran itu mendapatkan suatu kepuasan dalam hidup mereka. And I believe what God's saying to you, as you set your affection on things that are above and not on things on the earth, you're going to get the greatest satisfaction in life that is possible. Saya percaya bahwa Tuhan mengatakan kepada kamu, kalau engkau menaruh perasaanmu, perhatianmu kepada perkara-perkara di atas, engkau akan mendapatkan kepuasan dalam hidupmu yang tidak orang lain dapatkan. That doesn't mean you become so heavenly minded you're no earthly good. Nah itu bukan berarti engkau begitu jadi orang surgawi aja sampai di dunia nggak berguna, bukan. It's where your affections are. Tapi perasaanmu tertuju di surga. So the Bible says where your treasure is or where your affections are, there your heart will be also. Ya firmanmu katakan ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada, perasaanmu berada. Let your affection, your heart be towards the things of God. Biar hartamu, perasaanmu itu terhadap perkara-perkara ilahi. I believe that the full limit of your brain power has not been used. Saya percaya bahwa kekuatan pikiranmu, ya kekuatan otakmu itu belum digunakan sepenuhnya. By that I mean, God's given you a good brain. You're a very intelligent young man. Artinya begini, Tuhan telah memberikan kamu sebuah otak yang sangat baik. Kau seorang anak muda yang sangat cerdas. And God wants you to use what He's given you Dan Tuhan mau kamu gunakan apa yang Tuhan to sudah the berikan best of your ability. kepadamu sampai kemampuan yang terbaikmu. Don't settle for mediocrity. Jangan puas diri kepada yang tanggung-tanggung. Excellence is what you aim at. Ya keunggulan itu yang Tuhan Because mau as buat you kamu. aim at excellence, you want a God. Karena pada saat engkau melakukan sesuatu dengan unggul sempurna, engkau menghormati Tuhanmu. I believe God wants to take you in the future and use you to make a mark in the secular realm. Dan saya percaya Tuhan akan membawa kamu yang membuat engkau menggores sejarah di dalam dunia sekuler. God will put you in places
Tuhan akan taruh engkau di tempat-tempat. And in those places, you become a light in the darkness. Dan di tempat-tempat itu engkau menjadi terang dalam kegelapan. A light that can't be hid. Terang yang tidak bisa disembunyikan. A light which is an attraction to others. Terang yang menjadi daya tarik bagi orang-orang lain. And as the Bible says, that they might see your good works and glorify your Father. Seperti yang Alkitab katakan, maka mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Use that brain that God has given you. Gunakan otak yang Tuhan telah berikan kepadamu Study, itu. learn, put into practice, and honor God. Studi, ya, belajar, praktekkan, dan hormati God Tuhan. bless you. Amen. Tuhan berkati anak muda. Amen. Thank you very much. It's been a pleasure to be with you. Terima kasih banyak ya, sungguh menyenangkan bisa bersama dengan jemaat di sini. And yeah, I guess we're going to have some lunch. Ya, mungkin ya kita harus makan siang dulu jemaat semua ya. God bless you all. Tuhan berkati semuanya. Haleluya.